Hello, sir. Unsay ato day? Ikaw itong nag-post sa puan, Facebook. Nangitag katabang, sir. O day nag-post ko sa Facebook kanang nangita og katabang. Ngano man unta di ay? Ako, sir. Ma-apply yung ko, sir. Mo apply day ka unya unsa man? All around ka? Yes, sir. All around. All around. Unya unsa man klaseng all around day? All around, sir. Magtiktoyok ko sa balay. Dili I mean unsa imong nakabaluan, daghan na ba kag experience? Daghan akong experience, sir. Oy, nakatry na kayo construction. Sure ka day? Yes, sir. Mo din dako kag braso. Unya unsa may pa imong nakamuan? Ano? Nagaluto. Cooking. Kabalo kong luto, sir. Unsa may imong the best nga mga recipe be? Like, finirito. Pinirito murag lisod na nga luto day da. Nya unsa pag imong kabaluan? Kabalo gyapon ko manglaba, sir. Manglaba nya. Unsa pa gyud? Maura na manglaba. Kabalo ko manglaba. Kabalo sa kumanghalay. Kana akong ganan nga katabang kamo manglaba, kamupod manghalay. Oo, Kunya, unsa man okay ra nimo nga per tuig ra ba akong sildo diri day? O unsa man okay ra kana? Unsa okay ra kana tanan unsa man? Yes, sir. Tanan. Unsa man ni? Stay in na siya, sir? Or stay in siya nga mag-uli-uli? Unsa man na siya? Dili wala stay nga maguli-uli. Og stay na siya diri aryo ka sa balay. Oo, di na ka muli. Ay ba, sir? Nya unsa man kursunada ka mag-stay in? Unsa man single pa ka? Single ka? Yes, sir. Single ka, sir? Mo na problema na ako ronday og single ka kay silosa kay ni akong asawa. Ay, silusay mong asawa, sir? Kaayo day. Papa ba ko sa imong asawa? Mura gwapa pa kaday pero mura dako lang kay kag braso. Dako kag abaga ba. Haba, sir. Ay, madungan kay kasi mong asawa ron, sir. Wala man inon siya diri day. Yes, sir. Kaya saan ako mag-start? Kuan day inig sugod nimo dito na lang ka mag-start. Nya kuno sa man imong balak. Ano, sir? Pwede mga, next week? Like that? Ano next week pa man day nga kadugay pa man ato. Ugma day, pwede naman ka ugma magsugod ba? Next week pa jud ko bakante, sir. Maka-start. Ikaw pwede sige. Next week na lang ka mag-start para makasugod dayon ka. Okay lang? Sige, okay lang. Sige, pero sir, pwede ko mo si idaan? Ay hala, dili man na pwede day mo si idaan. Eh, di pwede. Oo, dili na pwede. Dapat makasugod pa kag trabaho. Sabi na ko pwede, sir. Baka magsiyon ta ko. Ay, dili. Ay, bisag asa ka manarbaho. Dili na pwede. Oo. Ay, glag at ha. Pero ang akong gusto gid bitaw, sir. Tapang. Wala raon man jud ko. Pero akong gusto, sir, kanang ano lang siya, work from home. Diha rang laay day. Work